Aloha! You're listening to Christian Talk Story with Sister Dahar on KAKU 88.5 FM, where guests share their stories of faith in Christ Jesus. 3 John 2 reads, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Aloha kako. Thanks for joining us. Greg here, Christian Talk Story with Sister Dahar. I just wanted to start off with a scripture verse, and it is Psalm 1 verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. And thank you so much, Laura, for being with us again here to translate for Pastor Victor Lopez Martinez. You've been with us before sharing your testimony. And could you start us off with prayer? Claro que sí. Padre, en este momento te damos gracias en el nombre de Jesús y te invitamos a que tomes control de estos momentos para que tu presencia nos unja y podamos presentar el mensaje de tu palabra santa. Te rogamos, te suplicamos que sea usted el que hable en esta mañana y todo lo que vamos a decir es su palabra. Por lo tanto, empieza ya a obrar y toca en cada corazón en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amen. Amen. So thank you so much again for being with us. Last time you shared your testimony. And what word do you have to share with us today, Pastor Victor? So, esta mañana, This morning, primeramente, gracias I would like to say thank you por la oportunidad. for the opportunity. Yo soy una de las personas I'm one of the persons who que aprovecha las oportunidades takes advantage of the opportunities para predicar, to preach, para hablar to speak de aquel of those que puede cambiar nuestra vida. who can change our lives. Esta mañana This morning, yo traigo 3 mensajes. I have 3 messages. Uno, One of them para los que todavía no conocen salvación. for those who still don't know salvation. Segundo, para aquellos Second, for those who han estado en los caminos de Dios, have been in the steps of God, pero se han alejado. but have distanced themselves. Número 3, Number 3, a la iglesia to the church que piensa, who thinks is ready, está lista that they're ready para la venida de Cristo, for the coming of Jesus, pero en muchas ocasiones but in a lot of occasions, todavía está dormida. they're still sleeping. Amén. Amen. Amen. Por estos medios, In these circumstances, yo quiero I want to presentar present el mensaje the message de salvación of salvation para el pueblo. for the people. Porque cada vez que hablamos Because each time we speak la palabra de Dios, the word of God, Isaías 55:11 Isaiah 51 Dice 11 says que la palabra that the word no regresa vacía. doesn't come back empty. La palabra de Dios hablada The word of God speaks hará lo que tiene que hacer. that you shall do what you have to do. Aleluya. Amen. Porque yo creo Because I believe que Dios that God sigue hablando keeps speaking de una manera in a way that u otra. or another, Porque Él quiere because he wants que todos that everyone lleguemos al arrepentimiento. comes into regret. Repentance. Repentance, yes. Hoy en día surgen muchas preguntas Nowadays, a lot of people ask questions. y dicen, And they say, oh, pero ¿por qué hay guerras? oh, why is there wars?
¿Por qué hay pleitos? Why is there fights? ¿Por qué hay contiendas? Why is there... Podemos decir más pleito. More just like fights. Pero existe la pregunta. But the question is there. Why? Esta mañana this morning, yo quiero, I want to, me gozo, I glorify. me gozo cuando hablo de que hay un Salvador. I glorify when I speak of when there is a Savior. Yo en algún tiempo In a time, no le conocía, didn't know myself. pero desde el día de que le conozco, But since the day that I knew Him, mi vida ha sido diferente. my life has been very different. Han venido luchas, There has been battles, pruebas, challenges, pero me aferro, but I hold on hold on de las promesas of the promises de que Él ha prometido that He has promised estar con to nosotros be there with us todos los días every de day nuestra vida. of our lives. Yes. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Esta mañana This morning, yo quiero presentarle I want to present a aquel que no conoce to those who don't know que hay that salvación. there is salvation. Yo quiero decir I want to say que hay un camino that there is a path que conduce a la vida eterna. There is a to road. eternal life. There is a road to eternal life. Amen. Aleluya. Amen. Entonces, la respuesta So the answer is, para esas preguntas, ¿por qué está pasando todo for esto? those people that ask themselves, why is all of this happening? Déjeme decirle Let me tell you que no hemos recibido la respuesta that we haven't received the answer porque no conocemos because we don't know las escrituras. the scripture. Y la Biblia dice And the Bible says que es that necesario it's necessary que todo esto that all of this acontezca para que se cumpla. ¿Cómo se dice? Contest. It's necessary to It's necessary everything happen so that para que se cumpla it's completed, la promesa de the Dios. promise of God. Cristo Christ ofrece offers una vida mejor a better life porque para eso because of that Él murió He died en la in the cruz cross para llevar to take todo el cautiverio, all the para llevar los sufrimientos, to take all the suffering, para sanar to enfermedades. heal all the sicknesses. Él las llevó en la He cruz took them in cuando the fue cross clavado. when He was nailed. Él llevó toda nuestra vergüenza, He took all of our shame para que usted y yo so that you and I podamos ser libres. could be free. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. El camino que conduce al cielo, The road that conduces to the, yo lo veo así. I see it like this. Hermana, Sister, cuando decidimos when we decide
visitar un lugar. to visit a place. ¿Usted ha estado en California? You've been in California? Yeah. Por ejemplo, For example, de su hotel, from your hotel, usted decide ir you decided to go to a Hollywood. Hollywood. Usted prende el GPS You turn on your GPS y comienza a conducir su carro. and you start your car. Pero But dentro del freeway in the freeway, hay muchos carteles, there's a lot of cars. a lot of signs Oh, a lot of signs que dicen that say Camino 10, Road 10, Camino 45, Road 45, Camino 8. Road 8. Pero usted But you lleva la mentalidad have in mind que esos otros that caminos those other roads no pueden llevarlo can't take you a su destino final. to your destination. Solamente un camino Only one road lo llevará can take you a su destino. to your destination. Entonces, So then usted, you, para poder llegar, so that you can get there, tiene que ignorar you have to ignore los otros caminos the other roads y elegir el correcto. and choose the right road. En nuestra vida real In our real lives, es algo que se parece, it's something very similar porque hay muchos que dicen, because there's a lot of people that say, es mi vida, it's my life. yo hago lo que quiero, I do what I want. al final, At the end of the day, de una u otra forma, one way or another, llegaré al cielo. I will go to heaven. Pero déjame decirte en esta mañana But let me tell you this morning que no es cierto, that that's not true. porque muchos caminos hay. Because yes, there's a lot of roads, La escritura dice, but the scripture says hay caminos que al hombre, there's paths that the man, a él le parecen perfectos, to men it seems perfect, pero al final but at the end hay muerte y destrucción. there's only death and destructor. Pero But yo te vengo a ofrecer I came to offer you a que tomes so that you can take el camino the correcto correct path, que conduce al cielo that y el- you can go to heaven, y el camino correcto, and the right path, el freeway the freeway que te lleva a vida eterna, takes you to eternal life. se llama God, Jesús. Jesus. Man, praise the Lord. Mateo 7:13. Matthew 7:13. Can you read, or one of you, Mateo 7:13? Do you want to read it, sister, or I got it? Oh, you got it. Yeah. Okay. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Aleluya, aleluya. Está hablando It's talking about de dos puertas. of two different doors. Una angosta One of them is que pocos where only a few entran por ella, can go inside, pero también ofrece but it also offers una puerta ancha a wider door, y es fácil and it's easier de entrar por ella. to enter through it. Pero But esa puerta ancha that wide door te lleva takes you a los placeres mundanos, to the worldly things, vicios, drogas drugs, y
y un desires, sinfín de and a cosas. bunch of more things. Pero la otra puerta, But the other door, que la que deberíamos de elegir, the one that we should choose, la puerta angosta, the door that's more que tight, es Cristo, that is Christ, esta entrada that entering es la que nos lleva is the one a vida eterna. that takes Aleluya. us to eternal life. Thank you, Lord. Volvamos al camino. So we're going through the path. En San Juan 14:6 In John 14:6, dice así: it says, Jesús le dijo, God yo soy el said, camino, I am the path, la verdad y I la am the vida. way, the truth, and the life. Nadie viene al Padre No man cometh unto the Father si no es por mí. but by me. Entonces, So then, esta escritura this scripture descalifica disqualifies todo otro camino. every other path. Jesús dice, Jesus says, yo soy el camino, I am the path, la verdad the way, y la vida. and the life. Eso quiere decir That means que no hay otro camino. that there is no other path. Solamente Only si tú le sirves a if you Jesús, serve God, tú vas por el camino you're going through correcto. the right Aleluya. path. Thank you, Lord. Hallelujah. Los otros caminos, The other paths, aunque parezcan bonitos, even though they seem beautiful, aunque parezca mucho placer, even they seem with a lot of pleasure, te van a privar they're going de la vida from eterna. the eternal life. Y yo espero que Dios And I hope that God toque tu corazón touches your heart y tú puedas and you can elegir choose el camino que se llama Jesús de Nazaret. Yes. the path that is called God from Nazareth. Aleluya. Jesus. Y si tú no sabes And if you don't know cómo llegar a ese camino, to get to that path, yo quiero decirte I want to tell you de que Dios that God te ama tanto. loves you so much. Él tiene tanto amor He has so much love que dio su vida, that He gave His life. permitió ser clavado, He let Himself be ser nailed, alatigado, let Himself be whipped, porque quiere because He wants traerte, to bring you, llevarte to take por el you camino through the right que path, conduce al Padre. that where you can meet the Father. Dios te ama tanto, God loves you so much. pero déjame decirte, But let me tell you, hay una cosa there is one thing que separa, that stops, separates that separates al hombre the y a man Dios. and God. Y esa cosa se llama And that thing is called pecado. sin. Pero Él murió por But nosotros. He died for us. Él pagó el precio He paid the price para que usted y yo so that you and I podamos could, recibir vida eterna. so that we could receive eternal life. Aleluya. Y yo espero que esta mañana And I hope that this tú morning puedas escuchar la you voz can hear the voice del Espíritu of the Santo Holy que Spirit te está hablando, that is calling on que to you, quiere que that wants you to vengas, come, que quiere que dejes de sufrir that wants you to stop y suffering, que vengas and so that you a can lo que el come Señor to what the Lord ofrece offers para you tu vida. for your life. Porque en el Señor Because in God, podemos decir we can say que tenemos vida. that we have life. Hay problemas, sí. Yes, there's problems. Hay luchas, sí. Yes, there's battles. Pero con el Señor en But nuestro with God in our corazón lives and in our hearts, somos más we are so que much more victoriosos. than victorious. Aleluya, bendito Aleluya. sea Dios.
Jesus, yes. Thank you, Lord. Número 2. Number 2, Hermana, sister, cuando Dios when God llama o rescata calls or rescues al pueblo de Israel de la esclavitud, to the city of Israel of slavery, no solamente los llama. he doesn't just call them. La palabra no dice The word does not say que los sacó de la esclavitud that he took them out of slavery. y luego les dijo, And then he said, ahora now, depende de ustedes depending on you guys, cómo van a vivir. how you guys are gonna live, Yo me regreso a mi trono. I'm gonna go back to my throne. No. No. Cuando Dios rescata When God rescues al pueblo, the city, los saca de la esclavitud. he takes them out of slavery. Aleluya. Amen. Y les dice, And he says, ¿sabes qué es lo que me gusta? do you know what I like? Porque los saca de la esclavitud Because he takes them out of y slavery. les dice, And he tells them, les da una promesa. this is a promise. Oh, los voy a llevar I'm gonna take you guys a una tierra to a land donde fluye where you guys will flow. leche y miel. Oh, where milk and honey flows. Ese era un lugar precioso. It was a beautiful place. En otras palabras, In other words, era una tierra productiva it was a productive land del cual of those who, ellos no eran merecedores, where they didn't deserve it. pero el propósito de Dios But the purpose of God era llevarlos was to take them a esa to that tierra land de tan abundancia. of such abundance. Praise the Lord. Me da tristeza It gives me sadness porque en el transcurso del camino because on the way to that path, el pueblo, the city, conociendo knowing la promesa, God's promise, se rebelaron. became rebellious. Comenzaron a apartarse, They started to separate themselves. se apartaron They separated themselves de lo que Dios from what God les había dicho. was telling them. Porque cada Because vez each time que Dios nos quiere llevar a un lugar más that alto, God wants to take us to a much higher place, Él pone sus reglas. He puts His rules. Y las reglas And the rules para el pueblo de Israel era sencillo. of Israel were very simple. Mientras tú While you me obedezcas, obey me, mientras tú while you practiques mi palabra, practice my gospel, mientras hagas while you mi voluntad, do, yo prometo I promise estar contigo, to be with you, caminar contigo, walk with you, llevarte to take y you meterte and put you in a la tierra prometida. the promise of the land promise, the promise of land. Parece sencillo, hermana. It seems very simple. Yes. Aleluya, aleluya. Yes, yeah. Thank you, Lord. En la vida real de hoy, In the real life now, muchos cristianos there's a lot of Christians conocemos las escrituras. that know the scripture. Tenemos memorizada We have memorized las promesas de Dios a nuestra vida. God's promises in our life. Sabemos We know que Él
that He camina con nosotros. walks with us, Él duerme con sleeps nosotros. with us, Él está todos los días con He's nosotros. with us every day. Pero como humanos But as humans, tendemos we tend to a fallarle a Él. fail Him. Nos olvidamos We forget de los requisitos of the que Dios quiere para nosotros. things that God wants for us. Aleluya, aleluya. Como humanos As humans, tendemos we tend to a aprender learn otras culturas other cultures que sin saber that without knowing, nos separa de Dios. it ends up separating us from God. Y en el ministerio And in the ministry de Jeremías, el of profeta, Jeremiah the prophet, el pueblo de Judá, the city of Judah, el pueblo de the Dios, city of God, después then de haber recibido after receiving la tierra the land, con abundancia, abundance, se apartaron they separated de los caminos de Dios. from the paths of God. Se olvidaron They completely forgot de los estatutos of the structures que Dios demandaba del pueblo. that God demanded on the city. Cuando suceden hoy en día, When things happen nowadays, usted sabe, está pasando muchas cosas there's raras. a lot of weird things going on. Tormentas que están afectando Maui. Storms that are affecting Maui. Hay rumores de guerra. There's rumors of war. Hay pleitos entre hermanos. There's a lot of fights in between brothers. Aleluya. Y la respuesta And the a answer todo to esto all of this es is la maldad de nuestro pecado, the bad of our sin, nuestra iniquidad, our no sé cómo decir esta iniquidad. Bueno, dejémoslo ahí en español, van a entender. We'll just leave it there. Those who speak Spanish will understand. Aleluya. Okay. Y muchos dicen, And a lot of people say, ¿por qué si es Dios de amor why, if He's a God of love, permite does He allow que estas cosas that sucedan? these things happen? Yo digo I say, y pienso, and I think, como dije al principio, like how I said in the start, Dios está hablando God is speaking de una u otra forma. of one way or another. Y yo creo And I believe que Dios está that hablando. God is speaking, Dios nos está that recordando God is remembering us, de que Él es reminding Dios. that He is God. Él es el gran yo soy. He is the great I am. Amen. Él está recordando He is reminding us que ante Él that before Him, toda rodillas se doblará. that before Him everybody will kneel down. Es tiempo It's time de que nos pongamos a that pensar we start to think y creer and to believe de que a través de estas cosas that behind all of these things, Dios está hablando God is a la humanidad speaking to the entera. humans. Aleluya. Hallelujah. Thank you, Lord. Porque igual manera, Because either way, en los tiempos de Jeremías, in the times of Jeremiah, Dios God vio saw la maldad the bad del pueblo of the city de Judá. of Judah. De alguna manera, One way or another, toda aquella rebeldía
all the rebelliousness subió hasta lo más alto. went onto the most highest, Y eso and that permitió he allowed que destrucción that destruction cayera would fall en el pueblo de in the Dios. city of God. Aleluya. Ahí está la respuesta. That's where the answer is. Cuando Dios ve When God sees que se habían apartado de los estatutos, that they have separated themselves, que ya no seguían las leyes que él That había they dado a didn't. Moisés, that they didn't listen to the rules that Moses gave, destrucción llega. destruction came. ¿Pero por qué? But why? Cuando él When he había prometido promised guiarlos, to guide them, estar con to él, be with them, ahora había now there destrucción, is destruction. había mucha muerte. There was a lot of death. A Jeremías le tocó profetizar Jeremiah had to que en esos prophesy that in tiempos those times no habría there tiempo wouldn't be any time de que las for the familias families, lloraran a sus muertos, so our families could porque cry to era their mucha lost ones la because there was mortandad. so many deaths. Aleluya. ¿Cuáles eran los requisitos que Dios What were the things that God quería del pueblo? wanted from the city? Vayamos a Josué. Let's go to John. Aleluya. Josué 1. John 1. Maybe you faster, sister. Maybe usted más rápida. Josué 1. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice Josué 1. 1. 1:8. John 1, verse 8. Josué. Oh, Josué, ¿cómo es Josué? Joshua. Oh, Joshua. Sorry. Joshua. Joshua, verse 1, verse 8. Chapter 1, verse 8. Hallelujah. Oh, I have it. Okay, hallelujah. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you'll have good success. Amén, amén. Hallelujah. Quédese. Keep, Stay yeah, on stay in that. Okay. En el 8 dice, On the verse 8, it says, lo único que Dios the only thing that God quería, wanted este era el manual, la instrucción was the manual, it was the instruction para vivir una vida to live a llena de prosperidad. life full of prosperity. Y Dios te mandaba And God sent you que guardaran su palabra that we should keep His word, y que no se separaran de so ella. that we shouldn't separate from it. El versículo 9 The verse on verse 9. Cool. Have I not commanded you, be strong and of good courage, do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Aleluya. Le dijo Josué, Josué said, or Joshua said, escuchando las palabras de hearing Dios, the words of God, de que fuera valiente, that he was, pero que no se that apartara he shall not de la palabra de Dios. be Aleluya. separated from the word of God. Eso era lo que quería. That's what he wanted. Pero But el pueblo the city, a lo mejor querían ser más prudentes que Dios, maybe they wanted to be more que se than God, apartaron y se that they fueron por sus separated propios themselves caminos, and went through their own ways. pero encontraron But they found destrucción. destruction. Pueblo de Dios, People of God, voy a hablar para aquellos I'm going to speak to those who, que por alguna vez that for some reason, le han servido a Dios
or one time they've served God, han estado en la iglesia, been in the church, han estado activos, they've been active. pero por alguna razón, For some reason, yo no sé, algún I don't problema, know, maybe a problem, luchas, maybe battles, enfermedad, maybe sicknesses, dejaron let them de escuchar. They stopped to listen the word of God. Dejaron de escuchar la palabra de They Dios stopped listening to the word of God, y se fueron and they went por otros caminos. through other paths. Yo esta mañana siento en mi corazón This morning, I feel in my heart que más de uno that more than one person está pasando is going through situaciones, situations, problemas, problems, luchas, battles, a lo mejor maybe enfermedades. sicknesses. Esta mañana te This invito morning, I invite you a que te detengas to stop y que and mires see de que Dios that God sigue estando ahí, is still there. sigue siendo fiel He's still faithful a la promesa to the promise de llevarte to take you a la tierra to the land que produce that produces leche y miel. milk and honey. Yo te entiendo, I understand you, porque servir a Dios because to serve God, se necesita you need lo que Dios what God le dijo a Josué, told Joshua, de ser to be valiente. brave. Aleluya. Hallelujah. Se necesita valentía You need to be brave para renunciar to let go of lo que el mundo what the world ofrece. offers you. Se necesita valentía You need, y sobre todo se necesita la guianza del Espíritu de Dios you need the guidance of God para poder renunciar to be able to a let las go of the cosas things que otros caminos that other ofrecen. paths offer you. Pero esta mañana But this morning, yo tengo noticias nuevas. I have new news. Aleluya, aleluya. Noticias buenas. Good news Que cuando el pueblo de Judá that when the city of estaba Judah pasando todo was este, passing through all the destruction, Dios, God, porque Él es fiel, because He is faithful, le dice a Jeremías He tells Jeremiah en capítulo 5, in chapter 5, versículo 19. verse 19. Dios le está diciendo a Jeremías, si God te is telling apartares If you de separate tus malos yourself caminos, from your bad paths, yo te voy a restaurar. restore you. Si sacaras If you took out lo precioso the beautifulness de lo vil, that's in you, de lo vil, lo si, vil. si sacas lo precioso de lo vil, take out the beautiful out of the de no good, no good. aleluya. Si tú haces eso, If you do that, si yo hago eso, if I do that, Dios está hablando, God is talking porque Él es fiel. because He is faithful. Él te va a restaurar. He is going to restore you. Él te va a levantar He is otra going to vez. lift you up. Él te va a usar otra going to vez. use you. Pero es But necesario it's necessary que nos volvamos a that we Él come back to para Him ser restaurado. so that we can be Es restored. necesario It's que necessary saquemos that we take out lo bueno the good de lo malo. out of the bad. Sister, esto me dice This tells me de que dentro that inside de aquellas of personas those people que se consideran malas, that consider themselves bad,
Hay algo precioso allá There's adentro something beautiful inside of them que Dios quiere que saque. that God wants them to take out, Que saque lo precioso to take out the beautiful de lo malo out of the bad, para que podamos so that we can ser restaurados. be Aleluya. restored. Praise the Lord. Dios God sigue siendo fiel. continues to be faithful. Él todavía está hablando. He's still talking. Él todavía He quiere still wants que la humanidad that the humanity escuche listens la palabra the word, y nos volvamos so that we can come back a los caminos to the paths verdaderos que that are Dios true, that ha God constituido para su pueblo. constructed for his city. Aleluya. Praise the Lord. Bendito sea Dios. Hay esperanzas. There is hope. No hay nada perdido. There is nothing lost. Si por alguna If razón for some reason el diablo te ha the dicho, devil has told tú you ya le fallaste a Dios, you already failed God, tú ya no tienes perdón. you don't have any forgiveness. Yo esta mañana This morning I like vengo a to tell you, decirte, mira, Dios me Look, levantó muy temprano, God woke me up super me early. trajo desde He Hanna, brought me all the way from 2 horas Hana, manejando 2 hours driving, para venir just to come y poder and be decirte able to tell de you que todavía that still hay esperanza there is still hope. si vuelves if you a los come back caminos de to the Dios. paths of Aleluya. Bendito sea Dios. Thank you, Lord. La promesa sigue siendo fiel. The promise is still faithful. Lo único que tienes que hacer All you have to do es is escuchar to listen la voz de for the Dios, voice of God. así como le dijo a That's Jeremías. the same way he told Si vienes a Jeremiah, if you Él come to arrepentido, with regret, Él te va a he restaurar. will restore Aleluya. you. Bendito sea Dios. Thank you, Lord. Hallelujah. La promesa sigue siendo fiel. The promise is still faithful. Amen. Thank you, Lord. Aun cuando fallamos, Even when we fail, Dios todavía God still quiere cumplir wants to su complete propósito his purpose en nuestra vida. in our lives. Pueblo de Dios, City of God, yo quiero hablar por último. I like to last say, Wow, el tiempo se va rápido. wow, time flies. Quiero hablar a la iglesia. I want to speak to the church. Okay. En los últimos días, In the last days, todos los afanes, all the things, the fun is, todo lo que el mundo ofrece, everything that the world offers tienden tends to a hacer impacto be impacted en nuestra in vida our lives, y provocan and it provokes que nos for us to olvidemos forget de la promesa of the promise de Jesucristo. of Jesus Christ. Porque la promesa de Jesucristo, Because the promise of Jesus Christ y yéndose al cielo, going to heaven, le dijo a sus he discípulos told his disciples que Él se iba that he was leaving a preparar lugar to prepare a place para nosotros. for us, Que no nos that we preocupáramos, shouldn't worry. porque en la casa de Dios, en la Because in mansión the de house, in the Dios, mansion of God, había un lugar para there was a nosotros. place for each and one of us. Pero así como Él se iba, But just like how he was leaving, Él he retornaría una vez más. would come back one more time. Pero esta But this vez time, solamente only para llevar a su iglesia, to bring his church para que podamos so that we can estar con Él. be with him. Esta es la razón This is the reason por la cual for why nos hemos arrepentido we have
been with regret, hemos reconocido and we've recognized el camino que es the Jesús, path that is God, porque esperamos because we wait escuchar to listen las the trompetas trumpets y poder and be able viajar con Él to fly en su retorno. to him, to his mansion. Pero la iglesia, But the church, poco a poco, little by little, se está olvidando is starting to forget de que Cristo that Christ viene comes muy pronto. very soon. La hora no la sabemos. We don't know the hour. A lo mejor esta noche, Maybe tonight, a lo mejor mañana. tomorrow. No sabemos. We don't know. Lo único que sabemos es All we know is que Él viene pronto. that he's coming ¿Pero soon. por qué? But why? Porque todas Because everything, las señales because every sign se han cumplido. has been completed. En Mateo 25 In Matthew 25, cuenta la historia it tells us de 10 vírgenes of 10 virgins que estaban that were esperando waiting al esposo, for the husbands, al novio. the boyfriends. Aleluya. Pero me llama la atención. But what catches my attention, La escritura dice, scripture says eran 10 vírgenes. it was 10 virgins. En otras palabras, In other words, era una iglesia it was a church que se congregaba todos los that would días teach us every day para aplaudir, to applaud, para exaltar su to nombre. exalt his name. Aleluya. Lo que me llama la atención What catches es my attention is de que en ese grupo, that in that group, 10, 10, una iglesia de 10, a church of 10, una congregación de a 10, congregation of que 10, todos glorificaban a that Dios, glorify God, que todos esperaban a la that venida de waited for Cristo. God's coming. Habían 5 There were only 5 que estaban ahí that were there todos los días, every single day, proclamaban a claiming Jesús, God, pero no estaban listas. but they weren't ready. Iglesia, Church, es necesario it's necessary que meditemos, that we meditate, que that pensemos we think, y nos and we preguntemos ask ourselves que si en that verdad, if we really, en realidad, in reality, estamos listos are we ready para viajar con el Señor. to fly with God, to God. Dice It que las says that 10 the 10 esperaban al esposo, were al novio. waiting for the bridegroom. No sabían la hora. They didn't know the hour. Solamente They only sabían knew lo que el Señor dijo. what God said, Velad y orad, to pray and to, porque no sabemos because we don't know cuándo Él vendrá. when he will come. Pero Él But he nos invita invites us a que velemos. to get ready. Y velar significa estar activo en la iglesia, To get ready means to be active in the church, predicando su palabra preaching his word a cada criatura. to all humans. Eso es estar listo. That is being ready. Pero la pregunta que yo quiero hacer The es, question that I want to make is, ¿cómo sabes tú how do you know que tienes that you have el aceite suficiente the oil that's enough? How you know do you have That you enough have oil? enough oil. Aleluya. Porque las 10
esperaban. because the 10 were waiting. Y de repente And all of a sudden, se oye la voz. you hear the voice. Ahí viene el novio. Here comes the bridegroom. Lo mismo The same, que un día that one day las trompetas the sonarán trumpets will make noise y los ángeles and dirán, the angels will say, he aquí el novio, "Here el comes the prometido boyfriend, the que viene por that su comes for iglesia. his church." Porque lamentablemente Because sadly, la escritura the dice scripture says que en aquel día that in those days, muchos querrán viajar con el a lot Señor, of people will want to go with the Lord, pero porque no eligieron but because they didn't el camino choose verdadero the que right es path, that is Jesús, God, no podrán viajar, they won't be aleluya. able to come with God. Se escucha la voz, You hear the voice. viene el novio Here comes the boyfriend, y dice and it says, que las 10 vírgenes se levantaron, and it says that the 10 virgins got up, prepararon sus prepared their lámparas vessels con with aceite oil, y se and fueron they left a recibir to receive al esposo. the husbands. Y en medio de todo eso, And in the middle of all of that, 5 personas, 5 vírgenes there were 5 virgins se encontraron that ended up en problema. finding themselves in problems. Porque dice Because it says que en el último momento that in the last minute, se dieron cuenta they realized que no tenían aceite they didn't have enough oil, suficiente enough para que la oil for their lámpara vessels. ardiera. to brighten up. La tristeza The sadness es is que solo 5 that only 5 pudieron entrar were able to a las enter bodas to the wedding con el event Señor, with the God, con el with esposo, God, with the husband, mientras que las otras while the 5 other 5 se quedaron stayed lamentando back porque no because they habían guardado el aceite because they suficiente. didn't save enough oil. ¿Cómo saber si yo tengo aceite suficiente? How do I know if I have enough oil? Yo puedo decir que tienes aceite suficiente I can say that you have enough oil cuando tú estás activo, when you're active, que siempre estás. that you're always Pastor, pastor. pastora, Pastora, ¿qué puedo What can hacer? I do? ¿Cómo puedo How ayudar can I help para predicar este to evangelio? preach to evangelio? To preach the Preach the gospel. gospel. Eso me da a entender a mí That makes me understand que hay hoyo, que hay that there aceite is oil en mi lámpara. in my vessel. Pero cuando no le pongo importancia, But when you don't put importance, los pastores the dicen, pastors say, vamos a salir a predicar, we're going to go out and preach. vamos a ir a anunciar la... We're going to go out Salvación. and announce the salvation. Yo digo, I say, que le vaya bien. I hope it goes good. Yo estoy muy ocupado. I'm very busy. Yo no tengo tiempo, a lo mejor Or, I otro don't have día. time, maybe another day. Eso That son señales are signs de que tu that lámpara your lamp le está faltando aceite. doesn't have Aleluya. enough oil. Bendito sea Dios. Pero será lamentable en aquel día But it says that in those days, cuando el Señor venga, God comes, toda una iglesia, all a church, todo un pueblo, all a city habrán will personas be people que se queden. that will end up staying. El propósito de The Dios purpose of God es is que that todos everyone alcancemos
salvación unto y salvation, podamos tener and we vida can eterna. have eternal life. Que no importe riquezas aquí en la tierra, That riches in this world shouldn't matter, porque eso se va a quedar aquí. because that's going to stay here. Lo que importa What es matters is hacer tesoros to be treasured allá en el cielo. up in heaven. Yes. Aquellas vírgenes Those 5 virgins que no tenían el aceite that suficiente didn't have the oil se that was quedaron enough ended up staying a lamentar to, y se perdieron todas aquellas bodas. and they ended up Se perdieron losing aquella themselves from the fiesta. weddings and the events, ¿Por qué? because Porque le pusieron they put importancia more importance a las cosas to materiales material things, y se and they olvidaron forgot de vivir to live las cosas the espirituales spiritual things que Dios quiere that God para nuestra vida. wants for our lives. Iglesia, es necesario Church, it's necessary de que nos examinemos that we examine y que le ourselves pidamos and that we a ask Dios. God. Esta mañana This morning, yo ruego I beg you, al Espíritu Santo I beg this Holy Spirit que te toque, that it touches que te you, transforme, that it transforms you, que haga un cambio that it makes a change in you, en tu vida, in your life, en mi vida, in our lives, para que podamos so that we can producir produce aceite oil, fresco cada día fresh oil every para single que day, mantenga so that it can maintain us, nuestra lámpara ardiendo maintain our vessels hasta que Cristo on venga. until Christ comes. Amen. Él viene pronto He's coming very soon, Yes. y le esperamos, and we wait, pero es but necesario it's necessary que nuestra lámpara that our vessels esté encendida. are on. Aleluya. Hallelujah. Gloria al Señor. Yes, thank you, Lord. Be- Do you be- want to close us in prayer? Amén, aleluya. Amen. Yo quiero cerrar en esta mañana en el nombre de Jesús y agradecer por su palabra santa, porque creo que no soy yo. Es la voz de Dios que está hablando a su pueblo, que está hablando a su iglesia, está hablando al mundo entero, que es necesario que vengamos a Él, que es necesario que reconozcamos el camino que es Jesús, que es necesario que volvamos a Él arrepentidos para que Él pueda llenar nuestra lámpara y pueda estar encendida hasta aquel día que la trompeta suene. Amén. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Amén. Amen. Amen. Thank you, Pastor Victor. Thank you, Laura. God bless you. The Eyal Valley State Hallelujah. Monument on Maui will close for renovations from April 27th through June 26th.